3 अक्टूबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाके दार ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अज़रबैजान की फ़ौज ने आर्मीनिया फ़ौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जंग का मैदान छोड़कर भाग निकलने के बाद जंग बंदी का ऐलान सामने आ गया। अज़रबैजान के साथ जंग बंदी के लिए आर्मीनिया ने मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अज़रबैजान ने आर्मीनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आर्मीनियन वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि अज़रबैजान के साथ जंग बंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। निजी टीवी दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया के मुताबिक यूरोप में तनाज़ात को हल करने वाली तंजीम OSCE के ज़रिए इस मसले को हल किया जा सकता है और हम जंग बंदी पर रजामंद भी हो सकते हैं। आर्मीनिया की जंग बंदी का अंदिया उस वक्त सामने आया जब नागोर्नो कराबाग में तुर्की ने अज़रबैजान की हमायत की और मज़ीद 54 आर्मीनियाई फ़ौजी हलाक हुए, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 158 हो चुकी है। जबकि आर्मीनिया की गोलाबारी से अज़रबैजान के 19 शहरी जाँ भाग हुए और फौज जंग का मैदान छोड़कर भाग निकली थी। आर्मीनिया की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के बाद अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा हिकमत हाजियों का कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बस बहुत हो गया। आर्मीनिया मकबूजा इलाके कराबाग से अपनी फ़ौज को वापस बुला ले। जंग ख़त्म करने के लिए अब गेंद आर्मीनिया के कोर्ट में है। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है कि नागोर्नो कराबाग में आर्मीनिया के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज का अज़रबैजानी फ़ौज के हमरा लड़ाई से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और महज अफवाहें हैं। अपने बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ऐसी इतलात गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा है कि नागोर्नो कराबाग की सूरत हाल पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। तर्जुमान ने कहा है कि अज़रबैजान शहरी आबादी पर आर्मीनिया की तरफ से भारी शेलिंग निहायत अफसोसनाक है। तर्जुमान ने कहा है कि इससे पूरे खित्ते के अमन व अमान को नुकसान पहुँच सकता है। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए आर्मीनिया फौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाई बंद करे। तर्जुमान ने कहा है कि नागोर्नो कराबाग पर अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हमायत का ऐलान करते हैं। इस्लामी मुल्क के इलाके पर नाजायज़ कब्ज़े के बाद वहां पर मस्जिदों की बेहुरमती शुरू कर दी गई। सूअर और दीगर जानवर बांध दिए गए। आर्मीनिया ने अज़रबैजान के इलाके नागोर्नो कराबाग पर नाजायज़ कब्ज़े के बाद तारीख़ी इक़दाम मस्जिद के मुक़द्दस को पामाल करते हुए उसे जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया। मस्जिद में दूसरे जानवर भी बांधे गए। ये तारीख़ी मस्जिद 1968 में कायम की गई थी। आर्मीनिया से जारी जंग के दौरान अज़रबैजान ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहरा दिए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के फ़ौज के दरमियान जंग जारी है। जंग के दौरान अज़रबैजान में तुर्की और पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए। अज़रबैजान के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर अली ज़ादा के मुताबिक अज़रबैजान की आवाम ने अपने घरों की छतों और बालकनियों में पाकिस्तानी और तुर्किश झंडे लगाकर सजा दी हैं। अज़रबैजान के सफ़ीर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि अज़रबैजान की आवाम ने अपने घरों को पाकिस्तानी और तुर्की के झंडों से सजाया हुआ है। दूसरी जानिब अज़रबैजान के साथ जंग बंदी के लिए आर्मीनिया ने मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अज़रबैजान ने आर्मीनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आर्मीनियन वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि अज़रबैजान के साथ जंग बंदी के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ
کام کرنے کو مکمل طور پر تیار ہیں۔ جنگ بندی کے معاملے پر روس اور فرانس کے ساتھ مل کر مزید بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کا عندیہ اس وقت سامنے آیا جب ان کے مزید فوجی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف آرمینیا کے ساتھ جاری جنگ میں حمایت کرنے پر پاکستان اور ترکی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر الہام علیوف نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم ان ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کے ساتھ کون کون کھڑا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے آج اس صورتحال میں ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے برادر ممالک ترکی اور پاکستان نے کھل کر آذربائیجان کی حمایت کی۔ ہمارے لیے یہ بہت معنی رکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہے، اور بے شک ہم یہ بات کبھی نہیں بھلائیں گے۔ میں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کے مابین دوستی کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ دوسری جانب دوسرے ممالک نے عالمی برادری کی طرف سے جنگ بندی کی اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے اپنی سرزمین پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے، جس پر آذربائیجان کے صدر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آرمینیا کی فوج ہمارے علاقے غیر مشروط اور فوری طور پر خالی نہیں کر دیتی۔ آذربائیجان اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے آخری دم تک لڑتا رہے گا۔ ادھر آرمینیا نے بھی عالمی برادری کی جنگ بندی کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ اتوار کے روز شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے دونوں ممالک کے درجنوں فوجی مارے گئے ہیں۔ آرمینیا کی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اب تک 7 شہری اور 80 فوجی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ آذربائیجان کے حکام کا ماننا ہے کہ اب تک ان کے 14 شہری ہلاک اور 50 سے زائد فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ ناگورنو قراباخ کو بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن سن 1994 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہونے کے بعد سے اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ فوج نے نواز شریف کو چوسنی لگا کر سیاستدان بنایا، یہ کبھی جمہوری نہیں رہے، ہر آرمی چیف سے لڑتے رہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بڑا دعویٰ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج نے نواز شریف کو چوسنی لگا کر سیاستدان بنایا ہے، نواز شریف کبھی جمہوری نہیں رہے۔ پاکستان میں سول اور فوجی تعلقات میں مسئلہ رہا ہے، اگر ماضی میں کسی آرمی چیف نے کوئی غلطی کی تو یہ ہمیشہ کے لیے پوری فوج کو برا بھلا کہیں۔ اگر جسٹس منیر نے غلط فیصلہ کیا تو عدلیہ کو ساری زندگی برا بھلا کہنا غلط ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے فوج کا کام حکومت چلانا نہیں۔ مجھ سے پوچھے بغیر آرمی چیف کارگل پر حملہ کرتے ہیں تو میں فارغ کر دیتا۔ منتخب وزیر اعظم ہوں، کسی کی جرأت ہے کہ مجھ سے استعفیٰ مانگے۔ پاکستان کی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ نواز شریف جو گیم کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ واضح طور پر کہتا ہوں کہ ان کے پیچھے 100% ہندوستان پوری مدد کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو، لیبیا، عراق، شام، افغانستان، یمن اور پوری مسلم دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آج اگر ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو جاتے۔ سارے چھوڑو اور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اقتدار چھوڑنے کو ترجیح دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں سول اور فوجی تعلقات میں مسئلہ رہا ہے، اگر ماضی میں کسی آرمی چیف نے کوئی غلطی کی تو کیا ہمیشہ کے لیے پوری فوج کو برا بھلا کہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت اگر ملک کو نقصان دے رہی ہے تو اس کا کیا مطلب نہیں ہے کہ اس کی جگہ مارشل لا آ جائے، اس کا مطلب ہے جمہوریت کو ٹھیک کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر عدلیہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی جو سیاست آئے جو غلط فیصلے کرے یا ملک میں کمزور کو طاقتور سے تحفظ نہ دے سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدلیہ کی مذمت کریں بلکہ اس کو بہتر کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ بہتر ہوتی گئی ہے اور اسی طرح فوج بھی بہتر ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سول فوجی تعلق بہتر ہے۔
है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा है कि आज एतमाद इसलिए है कि अपने दायरे में काम कर रहे हैं। एक जमहूरी हुकूमत अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रही है, फ़ौज उसके मुताबिक काम कर रही है। इमरान खान ने कहा है कि आज पाकिस्तान की फ़ौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है, लेकिन पोजीशन एक मसला बनाया हुआ है। भारत और चीन के दरमियान तनाव में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं और इस फासले पर टैंक भी तैनात कर दी हैं। मशरकी लद्दाख में पैंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि चीनी जंगी टैंक और बुख्तर बंद गाड़ियाँ काला टाप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी जारी रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान जंग दिसंबर के एंड में छिड़ सकती है। और अब ये पूरी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और भारत कांप उठा है।